O zami sa sitong sama sa Occidentals na magtanong ka nato karon pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC Mayo 19 tuig 2026 para sa pinakalihing balitang asenso sa Ozamis sa segundo distrito sa Misamis Occidental. This is Ozamis Today. Panagiusa og matinud-anong eleksyon, Comelec nagpahigayon og historic press conference sa Ozamis. Mga frontliners sa barangay gipasidunggan, BHWs sa 51 ka barangay midawat sa ilang first quarter honorarium. Ginadili una, biparten nagpasidaan, pagpanguha, pagpamaligya o pagkaon sa shellfish sa coastal waters sa Tanggob. Padayon ang pagpalig-on sa edukasyon sa Ozamis. Asenso Ozamis nag-turnover sa 15 ka SAF projects. Saludo sa mga bantay barangay. Bipat sa Ozamis midawat sa ilang first quarter honorarium. Dila ang mga kaabag sa pag-asenso sa Ozamis. 3,001 ka mga ancillary workers nakadawat sa ilang allowances. Kooperasyon o public service gipalig-on. PRC Regional Office 10 may bisita kang Gov. Henry Waminal. Mga haligi sa barangay gisuportahan, CDWs, seniors, PWD o Kalipi Presidents nakadawat sa financial assistance. Kini si Dazzle ng motigson ng inyong tugbalita, ania ang mga detalye. Panagiusa og matinud-anong eleksyon ay Comelec nagpahigayon ng historic press conference sa Ozamis. Ani ang report. Usa ka historic press conference sa Commission on Elections kon Comelec ang malampuson nga gipahigayon adlong nga Lunes, Mayo 19, 2026 sa Asenso Ozamis Session Hall nga gipangunahan ni Comelec Chairman ni George Erwin M. Garcia. Kaubang mga commissioners, regional directors ug senior staff uban ang local media. Personal nga gisugat ni Mayor Sam Norman G. Fuentes ug mainiton nga giabi-abi sa mga miyembro sa Konseho sa Dakbayan nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Bebby O. Neri. Kauban si City Administrator Rothesa Grace Uwano ang pag-abot ni Comelec Chairperson Garcia ug mga kauban. Ang maong pagbisita nahimong higayon alang sa makahuluganon nga panaghisgot tali sa mga opisyal sa Comelec, local media ug community stakeholders kabahin sa pagpangandam sa barangay and sangguniang kabataan elections kun BSKE 2026, voter awareness ug pagpanalipod sa integridad sa demokratikong proseso nga naatulusab sa katapusang adlaw sa voter registration. Sa iyang mensahe, gipadayag ni Mayor Sam ang iyang dakong pasalamat ug pasidungog sa presensya ni Comelec Chairman Garcia ug mga sakop sa komisyon, ilabi na sa ilang advokasya sa pakig-dialogo sa grassroots level. Laki pang lumad ng mga subanan sa probinsya nga nagpakita sa mas lalum nga pasalig sa prinsipyo nga ang gahom sa demokrasya nagikan sa katawhan. Gidasig ug gipahinumduman usab niya ang mga local media partners nga magpadayon sa ilang matinud-anon tukma ug hustong paghatag impormasyon aron mapreserbar ang pagsalig sa publiko ngadto sa konstitusyon ug sa demokratikong proseso. To our media partners, may you be unwavering in fealty in giving timely and accurate information, and bear in mind that you play a crucial role not only in promoting public and civic awareness, but more importantly, your role in ensuring that public trust and confidence in our institution should not be
eroded. Ang maong okasyon, usa-usab ka mahinungdanong higayon aron mapalig-on ang panaghiusa, bukas nga komunikasyon ug hiniusang responsibilidad sa tanang sektor ug ahensya alang sa pagpanalipod sa integridad sa elektoral nga proseso. Let this occasion be another opportunity for us to foster unity, open communications, and shared responsibility towards upholding the integrity of our electoral process. Sa opening statement ni COMELEC Chairman Garcia, iyang gitubag og klarong gipasabot ang kanunay pangutana sa katawhan kung madayon ba ang barangay ug sangguniang kabataan elections 2026. Matutuloy ba ang barangay SK election? Laging katanungan sa amin ng lahat sa kahit anong parte ng ating bansa. Sa kasalukuyan, siyempre may batas. At yung batas natin, may election tayo sa November 2. As to whether that is the right date, the right time, immediately after noong ating pong undas na tinatawag, wala pong magagawa sa COMELEC. It is a matter which belongs to our Congress and the Executive. Kung anong sabihin nila, the COMELEC will just implement. Gipahibalusab niya nga nahuman na sa komisyon ang pag-imprenta sa tanang balota nga gamiton sa adlaw sa eleksyon ug nakapahigayon na usab sila og command conference uban sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard ug uban pang law enforcement agencies aron masiguro ang seguridad, kaandam ug peace and order sa panahon sa piniliay. Mihatag usab gibugaton si Chairman Garcia uban sa mga commissioners sa kamahinungdanon sa boto sa matag Pilipino sa matag eleksyon ug gipasiugda nga ang matag balota ug boto mao'y tingog sa demokrasya ug gamhanang instrumento sa pagpili sa mga lider nga adunay integridad ug tinuoray nga dedikasyon sa serbisyo publiko. Atol sa open forum ug question and answer session, gitubag sa mga opisyal sa COMELEC ang nagkaraiyang mga pangutana ug mga issue kabahin sa pagpangandam alang sa BSKE 2026. Ilabi na sa mga lakang sa seguridad, election-related violations ug ang nagkadakong hagit sa misinformation ug disinformation sa social media. Sa closing remarks ni Regional Election Director sa COMELEC Region 10, Attorney Renato A. Magbutay, iyang gipasiugda ang importansya sa maong kalihukan isip paagi sa pagpaligon sa voter participation, koordinasyon ug pagsalig sa publiko alang sa malinawon ug kasaligan nga BSKE 2026. This is a continuing dialogue between the people of every constituency and the Commission on Elections. We make it a point that we are always open and transparent, and the avenue for giving the right information to the voters and to the public. Ang maong makasaysayanhon nga press conference na himong ligon nga panawagan alang sa hiniusang paningkamot sa pagpaligon sa integridad, kahapsay ug kredibilidad sa demokratikong proseso alang sa BSKE 2026. Din pinaagi sa panagiusa, tukmang impormasyon ug aktibong partisipasyon sa katawhan, mas mapaligon pa ang demokrasya ug malikayan ang pagpili sa mga lider nga dili takos sa katungdanan sa serbisyo publiko. Mga frontliners sa barangay gipasidunggan ng DHW sa 51 ka barangay nidawat silang first quarter honorarium. Aniya ang report ni Angela May Kirante. Nagkahiusa ang kanunay asenso Uzamis Administration sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, kauban si Vice Mayor Simplicia Bibi Onieri, mga sakop sa Konseho sa Dakbayan ug si City Health Officer Dr. Maria Florilin Irog-Irog atol sa malampusong pagpangapod-apod sa first quarter honorarium alang sa 562 ka mga barangay health workers gikan sa 51 ka barangay sa Dakbayan nga gipahigayon sa Uzamis City Gymnasium
adlong Miyerkules, Mayo 13, 2026. Dili lamang kini usa ka yanong nga distribusyon sa honorarium kundi usa ka pormal nga pagpasidungog sa dakong papel sa mga BHWs isip mga frontliners sa komunidad nga walay hunong nga nagpanalipod sa kahimsog, kalimpyo kinatibuk ang kaayuhan sa matag barangay. Andam mo nga makasiguro nga kini muabot og malapat gyud sa kada panimalay og kada lumulupyo sa ato ang dakbayan. Isip frontliners pod, kamo pod ang ginasaligan nga first responders sa mga panginahanglanong panglawas. Pero dili raman sa panginahanglanon panlawas ang inyong giatiman. Nahibalo mi ana. Gipasiyog na ni Mayor Sam ang bililong serbisyo sa mga BHWs sa matag barangay. Ilabi na sa ilang importanteng katungdanan isip kaabag sa City Health Office sa pagpaligon sa health education, disease prevention, sanitation, nutrisyon, primary care assistance, emergency response ug uban pang serbisyong panglawas nga direktang nagtan-aw sa kaayuhan sa matag Uzamis noon ug komunidad. Isip amahan sa lungsod, no, ako lang pong ipabalik sa inyo, wala na mo pag gibali-bali wala ang inyong kakugi, ang inyong pagserbisyo ug inyong pag-alagad. Kay sa tinuoray lang, haligi mo sa among administrasyon. Samtang, gipahayag usab ni City Health Officer Dr. Irog-Irog ang iyang panghinaot ngadto sa matag barangay health workers. Hinaot nga kining honorarium mahimong simbolo sa pag-ila o pagpasalamat sa inyong kakugi o serbisyo isip mga kaabag sa paghatag og maayong serbisyo panglawas sa komunidad. Sa pakigihinabi, kang Mrs. Melusina Balendres Embuscado, 82 anyos nga taga Barangay Kugon ug voluntaryong BHW sulod sa 44 ka tuig sukad pa Mayo 1982 iyang gisaysay nga ang ilang honorarium kaniadto sa dekada 90 ana lamang sa 100 pesos matag bulan apan miabot na sa 1,500 matag bulan pinaagi sa suporta sa Asenso Administration nga nagsugod sa kanhi mayor pa sa dakbayan si Congressman Ando Waminal. Bukan na sir, samban karon ako pila na akong edad sir. Pero siyempre yung ko, gumawa ko no retreat no surrender, basta kaya pa. O sa tuwi ka mo nagsugod nakakuha ka ng kuwan? Murag 90 plus sir, 90. Mga 90, oh. Bukan na pero murag gamay pa primero sir. Kailan pa mo to sa Murag 100, abot na din 300, anam. Ang pagpangapod-apod sa first quarter honorarium alang sa mga barangay health workers nagpakita sa ligon nga pasalig sa Asenso Administration uban sa padayon nga suporta nila Governor Henry S. Waminal, Kong Segundo, Ando F. Waminal ug Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. sa pagpalapad sa Asenso Branch of Public Service aron mas mapaduol sa matag Uzamis noon ang serbisyo publiko, mapaligon ang inklusibong kalambuan ug masiguro nga walay mahibilin sa padayon nga panaw padulong sa kanunay Asenso Uzamis. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat me ginadiliuna. Before 10 nagpasidaan pagpanguha, pagpamaligya o pagkaon sa shellfish sa coastal waters sa Tangub. Giadto ang bitutukan ni Leoncio Medallo ang mga balita. Ani ang iyong report. May pagawas og opisyal nga pahibalo ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BPART 10 Mayo 15, 2026 subay sa naobserbahang pag-usab sa kolor sa tubig sa coastal waters sa Tangub City sugod nitong Mayo 9 ning tuiga, partikular na sa katubigan sa Barangay Silanga nga nagdala og dakong kabalaka sa publiko og sektor sa panagat. Subay sa gimong confirmatory test sa National Fisheries Laboratory Division, pinaagi sa receptor binding assay na pamatudan nga positibo sa paralytic shellfish toxin o mas dailang red tide toxin ang shellfish meat samples nga nakolekta gikan sa coastal waters sa Tangub City, Misamis Occidental. Tungod dinhi hugot nga giawag sa BIPAR ang tanang katawan nga ginadili una ang pagpangulikta,
pagbaligya o pagkaon sa tanang matang sa shellfish o alamang o hipon gikan sa maong apektadong lugar hangtod nga adunay bag-ong pahibalo gikan sa ahensya aron malikayan ang posibleng peligro sa panglawas. Samtang adunay restriction sa shellfish, gipatin na usab sa BIPAR nga luwas gihapon kaunon ang isda, pusit, alimango og ulang basta tangtangon lang gayud ang tanang lamang loob nini. Hugasan og tarong og lutoon sa hustong paagi sa dili pa kanon aron masiguro ang kaluwasan. Sa usa ka interview gipasabot usab ni John Roy Obsines OIC sa Fisheries Integrated Laboratory Section nga kun adunay makita nga patay nga isda sa mga baybayon, mas maayong likayan ang pagkaon ini aron malikayan ang risgo sa kontaminasyon. Kung makita ninyo nga kanang patay na nga isda, mo inyo na plano kaunon ang mga tao ana dili gyud na siya namo i-recommend nga pwede kaunon kung patay na ang isda. Kung na mga patay ato lang ilubong diretso kay wala man ta kabalo unsa gid ang specific nga hinungdan sa pagkamatayan niya nga pwede pod mag-cause sa ato og mga secondary siguro nga mga sa tawa na infection kung sa manggani. Pero kung kanang mga isda nga mga presko kanang gikan lang kanang sa panagat, pwede gyud kayo nato kaunon, safe gyud siya kaunon as long as limpyuhan lang gyud po nato ayo og lutoon lang gyud pud sakto. Gidugang pa ni Obsines ang pagpahingmangno sa publiko nga magbinantayon gayud sa pagkaon sa mga shellfish ug kun mamahimo likayan una ang pagkuha og pagkaon ini ilabi na sa mga coastal waters o lugar nga apektado sa maong discoloration sa tubig. Ang ato ang bantayon ng gyud ani is kanang sa mga shellfish, mga kinason, mga kanang tahong kay mao gyud kana sila ang isa gyud sa kanang makakos gyud sa toxic kung naa man gani. Dili sa lang gyud, dili mo kaon, dili manguha sa dagat kung katong dagat nga maapektado. Gipasidanan usab niya ang mga kasilinganan o kasikbit nga lungsod o syudad nga duol sa maong apektadong katubigan. Sa mga duol nga mga munisipyo, mga duol nga mga syudad, magbantay-bantay lang gihapon kay kani gyud atong dagat isaram gyud ni kadagat. Posible gyud nga magtabok-tabok kana siya kay ang dagat galihok man ang yang current. So maano dito ang area, maano diri nga area. Dugang awa usab sa publiko nga likayan una ang paglangoy ug uban pang kalihukan sa baybayon samtang padayon pa ang pag-usab sa kulor sa tubig sa maong dapit. Padayon usab ang hugot nga monitoring o pagsusi sa BIPAR kauban ang lokal nga kagamanan ug uban pang ahensya aron mabantayan ug mapanalipdan ang kahimtang sa katubigan ug masiguro ang kaluwasan sa publiko. Proteksyon sa mga kahinguhaan o kadagatan o panginabuyan sa komunidad. Alang sa Usamis Today, ako si Yonsho Medalyo. Salamat Yonsho. Padayon ang pagpaligon sa edukasyon sa Ozamis. Asenso Ozamis nag-turn over sa 15 ka mga SEF projects. Ang good news na ining report. Padayon ang kanunay asenso Ozamis Administration sa ligon nga suporta niini sa sektor sa edukasyon. Pag-uhay pa lamang, gipangunahan niini ang malampuson nga ceremonial turnover sa 15 ka completed Special Education Fund kun SEF infrastructure projects alang sa nagkadaiyang pampublikong tungaan sa Department of Education, Division of Ozamis nga gipahigayon sa Ozamis City National High School Covered Court Mayo 15, 2026 nga naglakip sa pagpalambo sa mga pasilidad sa matang eskwelahan aron masiguro ang mas luwas ug mas maayong palibot alang sa mga estudyante ug mga magtutudlo. Ang maong mga proyekto gipatuman sugod pa sa miaging administrasyon sa duha ka kanhi mayor sa Dakbayan, si 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal ug Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. ug hingpit nga napadayon ug ay nahuman sa kasamtangang administrasyon ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Kini nagpakita sa ligon ug padayon nga dedikasyon sa Asenso Ozamis Administration sa pagpaligon sa sektor sa edukasyon ug sa paghatag og mas nindot, mas luwas ug student-friendly nga palibot sa pagkat-un alang sa kabatan-unang Ozamis non. Lakip sa gi-turnover nga mga proyekto ang construction
constructed and renovated school fence and gate sa nagkalain-lain nga matungaan sa Dakbayan sama sa Hilarion J. Ramiro Jr. Elementary School sa Barangay Mentering, Andrea Costanera Elementary School, Barangay Aguada, Sancho V. Capa Integrated School, Bagakay, Pulut Elementary School, Misamis Annex Integrated School, Santa Cruz Elementary School ug Maningkol Central School. Ingon man ang perimeter fence, pagpatukod og mga shower ug toilet facilities ug rehabilitasyon ug pag-improve sa mga sports facilities ug uban pang pasilidad sa Ozamis City Central School, Cogon Integrated School, Pulot National High School, Ozamis City School of Arts and Trades ug Ozamis City National High School. Misaksi sa mga turnover ceremony si Department of Education 10 Regional Director Dr. Ruth Ligaspi Fuentes, OIC Schools Division Superintendent Junicio Liwagon Jr., kauban ang mga division officials, school heads ug mga punong barangay. Sa mensahe ni DepEd Region 10 Regional Director Fuentes, iyang gi-highlight ang ligon nga pakigtambayayong sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan ug sa sektor sa edukasyon sa pagsiguro sa luwas nga matungaan ug sa paghulma sa makabataang estudyante nga sila dili lang makaangkon og maayong environment sa pagkat-on apan usab makaangkon sa kalidad nga edukasyon. We at DepEd, we are so blessed because we really feel how the local government unit really support the needs of our learners and teachers. We really feel the support of the local government. Wala tayong ibang poproblemahin kundi yun lang magturo tayo ng maayos. Gipahayag usab ni Mayor Sam nga mao kini ang tinuod nga essence sa Asenso brand of service, usa ka panggamhanan ug liderato nga nagpadayon sa maayong mga buhat sa nangagi, nagpaligon sa mga tumong karon ug nag-andam sa mas hayag nga kaugmaon alang sa mga kabataan. This is the true essence of the Asenso brand of service. Governance and leadership that continues the good works of the past, strengthens the goals of the present, and prepares a brighter future for our children. Sumala pa sa mayor nga ang 15 ka SEF projects dili lamang mga estruktura ug pasilidad kundili nagrepresentar usab kini sa maayong oportunidad alang sa mga estudyante nga makakat-on sa mas maayong paagi, sa mas luwas nga palibot ug may dignidad. Dakong pagpasalamat usab ang gipadayag ni OIC SDS Liwagon sa walay hunong ug gailigon nga suporta nga gihatag sa lokal nga paggamhanan alang sa edukasyon. Tungod sa dakong tabang sa maong mapasilidad sa paghulma sa abilidad ug talento sa mga student athletes, proud niyang gipahibalo ang kinatibuk-ang medal tally nga nakuha sa mga atletang Ozamisnon atol sa Northern Mindanao Regional Athletic Association kun NMRA Meet 2026. These new and renovated sports facilities and other infra projects, our delegation from the One Asenso Ozamis, being part of the One Asenso Misamis Occidental, hindi na natin itatago, kundi sasabihin natin at dapat nating ipagmayabang na ang Division of Ozamis City in partnership with the local government of Ozamis City nakakuha tayo ng 21 golds at bigyan natin ng masigapong palakpakan. 21 golds coming out from that 90 plus golds in the whole of province of Misamis Occidental galing po sa ating mahal na lungsod ng Ozamis. So sabihin ko na, 21 golds, 15 silvers, 18 bronze, a total of 54 medals garnered by our dear athletes in Ozamis. Pinaagi sa malampusong ceremonial turnover sa 15 ka SEF infrastructure projects, gipakita pag-usab sa kanunay Asenso Ozamis Administration ang ligon ug padayon nga dedikasyon niini sa pagpaligon sa sektor sa edukasyon, pinaagi sa paghatag og mas luwas, moderno ug student-friendly nga mga pasilidad nga nagpalambo dili lamang sa kalidad sa pagkat-on kundili naghulma usab sa mas hayag nga kaugmaon sa mga kabataang Ozamisnon.
Saludo sa mga bantay a barangay Bipats sa Ozamis, midawat silang first quarter honorarium. Ibalik alang sa mga detalya sa Leon Shumidalio. Sa asenso, ang pamalaod, klaro, na isama sa atong barugan, nga walay kalambuan kung walay kalinaw. Ug walay ligon nga kalinaw kung walay mga bipats. Kini ang klaro ug lig-on nga mensahe ni Mayor Sam Norman G. Fuentes ngadto sa 1,047 ka mga barangay peacekeeping action teams kon BPATs gikan sa 51 ka barangay sa Dakbayan sa Ozamis atol sa gipagayon nga first quarter distribution of honorarium Mayo 15 ning tuiga sa Ozamis City Gymnasium isip pagpasidungog ug pag-ila sa ilang bililhong kontribusyon sa pagmintinar sa kalinaw ug kahusay sa matag komunidad. Uban ni Mayor Sam sa distribution ang mga miyembro sa City Council nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia B.B. Neri nga nagkaiusa sa pagpahayag sa ilang lig-ong suporta ug pasinungog sa mga BPATs. Sa iyang mensahe gipadayag ni Mayor Sam ang iyang kinasingkasing nga pasalamat ug pinakataas nga pag-ila sa dako ug bililhon nga kontribusyon sa mga BPATs nga nagpadayon sa pagmintinar sa kalinaw ug kahusay sa syudad. Ako ang ipadayag ang among kinatibuk ang pasalamat ug ang pinakataas na pag-ila kaninyo mga BPATs nga maoy mata ug dunggan sa 51 nato ka barangay. Dako, bililhon ug dili matugkad ang inyong kontribusyon sa kalinaw o kahusay sa atong syudad. Dugang pag-ila pa ni Mayor Sam sa mahinungdanong papel sa mga BPATs sa matag barangay. Ang inyong presensya sa pagpatrolya, pagbantay sa kahimtang sa komunidad, pagtabang sa crowd control, pag-amuma sa maayong relasyon tali sa katawhan o otoridad, kining mga butanga, kining mga buluhaton, nakatampo pag-ayo sa pag-ubos sa krimen sa ato ang dakbayan. Paghusay para malikayan ang kagubot, kinipod nakapalig-on sa pagsalig sa komunidad, dili ilang sa inyo, lakip na pud me ang panlantaw nila. Nahibalo pod ta nga dili sayon ang inyong buluhaton. Kasagaraan inyo kining ginabuhat, inyong ginaatupag ang mga tulubagon, bisan pag walay pasidungog. Puno sa sakripisyo, pero mao man kanagi isensya sa tinuuray nga pag-alagad. Samtang si mensahe ni City Councilor Attorney Marcelian Marstapayan, ang chairperson sa Committee on Peace and Order, iyang yatagan og dakong pasidungong ang matag BPAT, din iyang gihulagway sila nga sama sa mga sundalo nga nagbarog isip o ng linya sa pagpanalipod sa kalinaw, kahusay og seguridad sa matag komunidad. Amo ang mga sundalo, mga lig-on, mga kusgan o isog na sundalo sa kabarangayan sa Dakbayan. O hinundan nga kita naay kahusay kalinaw nga sukad karon sukakan nato wala pa nato matagamtan karon pa. Daghang salamat mga sundalo, mga BPATs sa atong Dakbayan. Kita nga kamong gyud mga BPATs sa report lang sa mga pulis, ako sirma man sa peace and order. Nakita na ako grabe ang inyong panakaamot sa barangay. Nga bisag mabilar, kapi-kapi lang na eksamok, inyo ako gituman ang inyong mga function, inyong duty. Ang pag-apod-apod sa first quarter honorarium alang sa 1,047 ka mga barangay peacekeeping action team, nagpadayag og nagpalig-on pag-usab sa taas nga pag-ila sa kanunay asenso Ozamis Administration sa mahinungdanong papel sa BPATs isip kasaligan nga kaabag sa pagmintinar sa kalinaw, kahusay ug kasiguruhan alang sa kanunay nga pag-asenso sa Dakbayan. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medallo.
Salamat Ilyoncio, giila ang mga kaabag sa pag-asenso sa Ozamis. 3,001 ka mga ancillary workers na kadawat sa ilang allowances. Anyang report. Gusto na mo ipadayag nga ang inyong kakugi o sakripisyo amo po nang giila. Wala na namo gibali, wala. Usa ka mainiton og malipayong panghitabo ang nasaksihan sa Ozamis City Gymnasium sa Dakbayan, Mayo 13 o 14, 2026, diin formal nang inadawat sa kinatibuk-ang 3,001 ka ancillary service officers ang ilang gikahinaman nga monthly allowances alang sa mga bulan sa Hulyo hangtod Disyembre 2025. Kini atol sa distribution of allowances for the Ascenso Ozamis ancillary service officers. Nanguna sa mga kalihukan si Mayor Sam Norman G. Fuentes uban sa iniusang suporta sa sangguniang panlungsod gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Neri. Gihimo pinaagi sa duha ka batch ang distribution, 1,651 alang sa batch 1 ug 1,350 sa ikaduhang batch. Sayang mensahe gipadayag ni Vice Mayor Bebby Neri ang iyang kinasingkasing nga pasalamat sa mga ancillary service officers. Ilabi na sa ilang walay kakapoy nga pagserbisyo ug dakong kontribusyon nga nagpaligon sa kalampusan nga nakabot sa administrasyon ug sa padayon nga pag-asenso sa Dakbayan. Ang among kasaligan mga service providers sa nagkalain-laing barangay sa 51 ka barangay, dako kay na mo pasalamat sa among kasing-kasing diha kaninyo. Kung sa tinuod lang dili gyud kabayran ang inyong sakripisyo alang sa kalambuan sa atong syudad sa Ozamis, sa atong mayong pagserbisyo sa atong mga katawan sa nakalain-laing mga barangay where you belong. Giila usab ni Mayor Sam ang dakong papel sa mga ancillary service officers isip haligi og sukaranan sa matag komunidad. Ingon man isip usa sa ligon nga mga partners sa pag-alagad ug pagserbisyo sa katawhan. Kamo nga nagahatag, nagahatag ug nagabuhis sa inyohang oras, kusog ug kasing-kasing no para pag-alagad ug pagserbisyo sa ato ara pong mga igsuon ug ang katawhan sa atong dakbayan diri sa Ozamis City. Kung atong pagasutaon yun no sa tanan natong mga natiwas, kamo ang sukdanan gyud sa kusog ug kamo pod ang gisaligan nga pader sa atong tagsa-tagsa ka barangay. Dugang pahayag pa sa mayor nga ang mga programa ug inisyatiba sa Dakbayan dili mamahimong malampuson ug epektibong mapaabot ngadto sa katawhan kung wala ang aktibong paglihok sa mga ancillary service officers. Kung unsa man gani atong nahumana, unsay atong nakabot, unsay atong na buhat nga kalampusan, kamo ang tinuod nga hinungdan. Tanang mga programa nato, tanang mga proyekto, tanang mga pagserbisyo nga atong gipalapat diri sa atoang dakbayan, dili kini mahimo kung dili mo maglihok og dili mo muduol sa atong mga igsuon. Siyang panapos nga mensahe, gipahayag usab ni City Councilor Sancho Sani S. Wamanal Jr. nga ang maong panagtapok nagtimaan sa maayong relasyon nga napalambo tali sa Ascenso Ozamis Administration ug sa matag ancillary service officer nga nagila ug naghatag dakong pasidungog sa ilang kakugi ug paningkamot isip tinuod nga mga service providers sa komunidad. Iyang gidasig ug giawag ang mga ancillary service officers nga magpadayon sa ilang kinasingkasing ug puno sa dedikasyon nga serbisyo ingon man sa pagpalig sa ilang hugot ug maayong relasyon. Manginaot lang mi nga unta atong ipadayon ang atong maayong relasyon, hugot bakos kita.
Padayon ang kanunay Asenso Ozames Administration uban sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman G. Fuentes sa pag-ila o pagpasalamat sa mahinungdanong papel sa mga ancillary service officers isip ay ligon nga haligi sa pagserbisyo ug ay kalampusan sa mga programa sa dakbayan nga nagdasig sa ilang mas madasigon ug matinud-anong pagpadayon sa serbisyo alang sa kaayuhan sa komunidad. Kooperasyon o public service gipaligon PRC Regional Office 10 may bisita kang Governor Henry. Huwag na alato na wato ng report ni Glenn Ray Herluna. Nagpaygayon og courtesy visit ang Professional Regulation Commission Regional Office 10 ubos pagpaulo ni Regional Director Julie L. Salbaza ngadto kang Misamis Occidental Working Governor Attorney Henry S. Ruminal sa provincial capital Dakbayan sa Rukyatan na doon nakalabay ka adlaw. Tumong sa mga panagtagbo nga mapaligon ang panagiusa og pakigtambayayong tali sa PRC Regional Office 10 ug sa provincial government sa Misamis Occidental alang sa pagpalambo sa professional regulation na serbisyo publiko ug mga programa nga benepisyo ang mga profesional ug katawhan ning probinsya. Mainito nagidawat ni Governor Wominal ang delegasyon ug mipadayag sa iyang bug-o sa suporta sa mga inisyatiba nga nagapalambo sa kahusayan, integridad ug profesional nga pag-uswag sa rehiyon. Atol sa panagistoryaha, gisgutan usab sa duha ka panig ang posibleng mga larangan sa kooperasyon aron mapalambo pa ang mga serbisyo ug oportunidad alang sa mga licensed professionals sa Misamis Occidental. Matud mas mga opisyales ang mong courtesy visit usa ka simbolo sa nagkahiusang tinguha sa PRC Regional Office 10 ug sa provincial government sa Misamis Occidental sa paghatag og responsive governance ug makahuluganon nga serbisyo publiko alang sa tanang mga Misamisnons. Alang sa Ozames Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn, mga haligi sa barangay gisuportahan CDW Seniors, PWD o Kalipi Presidents nakadawat sa financial assistance. Nibalik alang sa mga detalye si Angela Kirante. Padayon nga gipakita sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Ozames ang lig-on nga pag-ila ni ini og pagtagad sa mga haligi sa komunidad pinaagi sa malampusong pagpahigayon sa Financial Assistance for Child Development Workers, Senior Citizen Presidents, Persons with Disability kon PWD Presidents ug Women Kalipi Presidents Mayo 14, 2026 sa City Gymnasium Barangay Laman, Ozames City. Gipanguluhan sa City Social Welfare and Development Office kon CSWD ubos sa pagpanguna ni OIC Mr. Raji Gomez ang maong kalihukan nga naghatag pinansyal nga ayuda ngadto sa 64 ka child development workers, 58 ka senior citizen presidents ug 50 ka PWD presidents ug 53 ka women Kalipi presidents gikan sa tanang barangay sa syudad. Aktibong mitambong sa maong kalihukan sila Mayor Sam Norman G. Fuentes uban sa mga miyembro sa konseho nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Bibi Onieri nga mainitong miabi-abi sa tanang partisipante ug mipadayag sa iyang pasalamat alang sa ilang padayon ug matinud-anong pagserbisyo alang sa kaayuhan sa katawhan. Gipasidunggan ni Mayor Sam atol sa iyang mensahe ang tanang sectoral groups nga mitambong sa mga kalihukan isip mga haligi sa komunidad agig pag-ila sa ilang dakong bili, dedikasyon ug matinud-anong pagserbisyo sa katawhan. Kamo, mga senior citizens, presidente ni tanan, no? Senior citizens, PWD, women's, o ang child development workers, kamo haligi sa atuang komunidad. Haligi na. Kamo ang ikaupat sa tulo ka haligi nga ato ang giila. Gidugang pa sa mayor nga isip integral partners in government service ang ilang lig-on og padayon nga dedikasyon dako og natampo sa pagpatuman sa mas lapad nga Asenso brand of public service. As integral partners in government service, your steadfast devotion greatly contributes to the realization of a broader Asenso brand of public service. A governance framework anchored on compassion, inclusivity, and accountability, plus people-centered development.
Your respective roles embody the very essence of grassroots leadership and community empowerment. Mipahayag usab og suporta ug pagdayeg si City Councilor Lorly Fuentes Cipres, chairperson sa Committee on Women and Children, alang sa padayon nga paningkamot sa mga sectoral leaders ug workers nga matinud-anong nagserbisyo uban sa gugma ug dedikasyon. Kay tungod sa inyong suporta, tungod sa inyong sakripisyo, dedikasyon sa pagtabang, ani ata karon makita nato kung unsa nay naangkon sa Ozamis City. Sa panaghiusa kini atong ipadayon, atong suportaan ang unsay nasugdan sa atong Asenso administration para aron sa ingon more progress ang atong maangkon. Pinaagi niini nga mga kalihukan, padayon nga gipamatud-an sa kanunay Asenso Ozamis Administration uban sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman G. Fuentes nga ang pagpalig-on ug pag-ila sa mga sectoral leaders ug community workers mo'y usa sa mga prioridad sa administrasyon nga nagtan-aw sa ilang mahinungdanong papel sa pagtukod sa mas progresibo, inklusibo ug people-centered nga komunidad alang sa tanang katawhan sa dakbayan. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat na ang Ozamis Today. Hatod ka nato ang serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozamis Administration, ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes, pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Andy Wominal, Kong Ando Wominal, ug Asenso Ozamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kinibukang AONC team, Yonsho Midalio, June Purgatorio, Ares Carpio, Kem Etamaro, Macjul Malinis, Angela Me Grante, Mary Anne Lumapas, Xander Dalid, si Glenn Ray Rulinas sa Misamis News Network. Ako si Dazan Motikson. Daghang salamat. Kanunay Asenso Ozamis, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.